بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذا هو المجلس الثاني عشر من القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. نعم. Tadi setelah Jadi setelah membuka majelis membuka ini majelis dengan ini dengan hamdalah dan hamdalah sholawat, dan sholawat, kemudian beliau kemudian beliau menjelaskan menjelaskan ini adalah ini majelis adalah ke-12, majelis ke-12, itu majelis itu qiraah majelis qiraah dan dan ta'liq ta'liq terhadap kitab terhadap kitab Ajwibah Ajwibah Syekh Shalih Syekh Al-Fauzan Shalih Al-Fauzan an Masail an Kufri wal Masail Iman. Kufri wal Iman. Nah, نعم. نعم، انتهينا في المجلس الماضي من مسألة الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة حكم أهل الفترة. نعم. pada pertemuan Pada sebelumnya pertemuan sebelumnya kita telah kita selesai telah membaca selesai membaca dan membahas dan membahas perbedaan antara permasalahan zahirah dan permasalahan khafiyah. dan Dan insyaallah insyaallah sekarang kita kita akan akan membacakan hukum hukum ahlul fatrah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم أهل الفترة ومن في حكمهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإسلامية إن وجدوا؟ هل يسمون في الدنيا مشركين إن أشركوا بالله؟ فأجاب الشيخ: أي نعم، يحكم عليهم بظاهرهم ويوكل باطنهم إلى الله، وهم حكمهم إلى الله يوم القيامة، ما ندري ماذا يكون، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى. Syekh Shalih Syekh Al-Fauzan Shalih hafizahullah, Al-Fauzan hafizahullah. apa hukum ahlul Apa fatrah hukum ahlul fatrah dan orang dan yang orang yang dihukumi sama dihukumi sama dengan mereka dari kalangan dari kalangan orang yang tidak orang sampai yang kepada tidak mereka sampai dakwah, kepada mereka dakwah, yaitu dakwah yaitu Islamiyah, dakwah Islamiyah, apabila memang bila mereka ada. memang mereka ada. Apakah mereka Apakah dinamai di mereka dunia dinamai di musyrikin dunia musyrikin ketika mereka ketika mereka mempersekutukan Allah? mempersekutukan Allah? Maka saya menjawab, iya, mereka dihukumi sesuai dengan yang nampak dari mereka, sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah. Maka mereka hukumnya diserahkan kepada Allah di hari kiamat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, akan tetapi perkara ini ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم. في الحاشية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن، يقول، وهنا سيبين اختلاف أهل العلم في حكم أهل الفترة، يقول: اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها، أي في مسألة أهل الفترة، قديما وحديثا، وهي يعني هذه المسألة يعني ليس فقط أهل الفترة، يدخل فيها الولدان المشركين والمجانين والشيخ الهرم. يقول: وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمه؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف الذي لا يدرك ما حوله لكبر سنه، ومن مات في الفترة، يعني أي أهل الفترة، ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة
وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه. ثم رجح يعني ابن كثير أنهم يمتحنون يوم القيامة، وذكر أحاديث، منها حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق. الأحمق يعني من الحمق، وهو نقص في العقل. ورجل هرم. الهرم شدة العمر فيما يبلغه، وهو بلوغه شدة السن. ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني، وصححه ابن حبان، وصحح إسناده وجوده وقواه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن، وأيضا صححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. ثم قال ابن كثير بعد ترجيحه لهذا القول، أي أنهم يمتحنون يوم القيامة، قال: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد الشاهد بعضه لبعض. نعم، انتهى كلامه. Di dalam Hasyiah, ya, footnote disebutkan, berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan a'imah, para imam rahimahumullah, di dalam masalah tersebut, masalah al-fatrah, ya, baik ulama dulu maupun ulama belakangan. Dan bukan hanya sekedar ahlul fatrah, termasuk anak-anak kecil, ya, orang gila dan yang semisalnya, ya. Yaitu apa? Anak-anak kecil yang mereka mati masih kecil, sedangkan bapak-bapak mereka orang-orang kafir, apa hukum mereka? Demikian juga orang gila, orang yang tuli, kemudian orang yang sangat tua, ya, pikun, ya, dan orang yang mati di masa fatrah, ya, belum sampai kepadanya dakwah. Maka sungguh telah datang hadis-hadis berkaitan dengan mereka, dan aku akan menyebutkan hal tersebut kepadamu dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Kemudian Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya mereka diuji nanti di hari kiamat. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, di antaranya hadis Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, nanti akan ada di hari kiamat, ya, seseorang yang tuli, tidak mendengar sesuatu, dan seseorang yang ahmak. Ya, ahmak ini orang yang kurang akal. Ya, orang yang kurang akal. Ya. Kemudian orang yang harim ini orang yang sangat tua, sudah pikun. Dan orang yang mati dalam keadaan fatrah. Adapun orang yang tuli, ya, dia berkata, ya Allah, sungguh telah datang Islam, namun aku tidak mendengar sesuatu apapun. Ya, aku tidak mendengar sesuatu apapun. Terhalang untuk mendapat ilmu. Ya, karena di antara yang sumber masuknya ilmu adalah pendengaran. Ya. Adapun orang yang ahmak tadi mengatakan, ya Rabb, sungguh telah datang Islam. Ya, tapi anak-anak kecil mereka melempari aku dengan kotoran unta. Ya, karena orang ahmak, orang yang kurang akal, biasanya dijadikan bahan mainan oleh anak-anak kecil. Ya kan? Wa amal harim fayaqul, adapun yang sudah tua renta, yang sudah pikun, dia berkata, ya Rabb, sungguh telah datang Islam, namun aku tidak memahami, tidak mengerti sesuatu apapun. Adapun orang yang mati dalam masa fatrah, dia berkata, ya Rabb,
belum datang kepadamu utusan darimu, belum datang kepadaku utusan darimu. Kemudian Allah mengambil ya perjanjian atau mawasik mereka ya, supaya dia mentaatinya. Artinya nanti Allah mengutus utusan kepada mereka, di mana utusan tersebut memerintahkan mereka untuk masuk neraka. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, kalau sekiranya mereka memasuki neraka tersebut, artinya taat kepada utusan tersebut, maka neraka tersebut akan menjadi dingin bagi mereka dan menyelamatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan At-Tabrani, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disahihkan sanad dan dianggap dinilai jayyid dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir di kitab Jami' Al-Masanid dan Sunan. Ya. Dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Ahkam Ahli Zimmah. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan setelah beliau mentarjih, menguatkan, merajihkan pendapat ini menggabungkan di antara dalil-dalil seluruhnya. Ya. Dan telah menjelaskan secara sharih ya hadis-hadis yang telah disebutkan, yang dimana hadis-hadis tersebut saling mendukung ya dan saling menguatkan menjadi syahid sebagian untuk yang lainnya. نعم، وهذا قول وعليه كثير من أهل العلم، وعليه المحققون من أهل العلم. والقول الآخر في هذه المسألة هو أن من أشرك بالله، عبد غير الله، أو اتبع دين غير المرسلين، وإن كان من أهل الفترة، أو يعني الفترة الذين هم بين رسول ورسول، فقد قال الله تعالى في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل هذا لفظ من أقوى ألفاظ العموم، وإن الله عز وجل لم يترك أحدا بدون دعوة أو بدون بعثة للرسول، حتى الذي لم يأتيه في زمانه فقد أتى في الزمان الذي قبله. وعليه أصحاب القول الثاني الآخر يقولون إن الحجة قائمة على جميع الثقلين في التوحيد، في أصل التوحيد. ولذلك لا يعذر أحد في الآخرة. نحن نتكلم عن أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فهؤلاء كفار مشركون، من عبد غير الله مشرك كافر. لكن في أحكام الآخرة قالوا لا يعذر أحد أشرك مع الله شيئا. وضعفوا هذا الحديث، يعني هذا الحديث في إسناده ما قال، فضعفوه، حديث الأسود بن سريع، وقالوا على فرض صحته، على فرض صحة هذا الحديث الذي مر معنا، فإن الله تعالى يأمرهم بالدخول في النار. وجاء في ألفاظ أخرى: تخرج لهم عنق من النار وعنق من الجنة، فيأمرهم أن يدخلوا في النار. فجاء في الحديث أنهم لا يدخلون، فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم عصوتموني وكنتم قبل ذلك أعصى. وأيضا في هذا الحديث في اللفظ الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ولم يجيء فيه أنهم دخلوا في هذه النار ونجوا. فلذلك أصحاب القول الثاني يقولون لا عذر
في الآخرة لأحد أشرك مع الله شيئا. لكن لعل هذا القول الذي رجحه ابن كثير، وعليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه أئمة الدعوة النجدية، لعل هذا هو أقرب، والله أعلم. نعم. Baik, jadi permasalahan ini ada perbedaan pendapat. Ini permasalahan ahlul fatrah mengenai hukum akhirat. Adapun pendapat pertama tadi, ya ahlul fatrah ini diberi uzur, artinya diuji lagi di hari kiamat. Ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan muhakkikin dan di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kemudian adapun pendapat yang kedua, ya, maka tidak ada uzur bagi siapapun ketika dia berbuat syirik kepada Allah. Karena hujah telah tegak di dalam asal tauhid. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Nah, sehingga tidak ada satu umat pun yang kosong dari kerasulan. Walaupun misalkan Rasul tidak diutus di zaman dia, tapi diutus di zaman sebelumnya. Ya. Kemudian para ulama yang berpegang ke pendapat kedua ini mendhaifkan hadis-hadis ya Al-Aswad bin Sari tadi. Ya. Di dalam hadisnya terdapat diperbincangkan ya, sanadnya. Ya. Nah, baik. Nah, kemudian ya kesimpulannya tadi ya bisa insyaallah yang kuat, pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan muhaqqiqin, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya Ibnu Katsir, kemudian juga para a'immah dakwah an-Najdiyah ya rahimahumullahu jami'an. Nah, نعم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في الحاشية في مجموع الفتاوى، يقول: من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال، أظهرها يعني أرجحها عنده ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب. نعم. masih di dalam hasyiah ya, dikatakan bahwasanya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa ya, jilid ke-24 halaman 372 ya. Barang siapa yang belum tegak kepadanya hujah di dunia dengan risalah ya seperti anak-anak kecil, orang-orang gila, min ahlul fatarat ya. Maka mereka di dalam kaitan hukumnya ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat. Namun pendapat yang paling nampak, yang paling zahir, paling kuat ya, menurut beliau itu pendapat yang didukung oleh asar-asar yang datang yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu mereka diuji nanti di hari kiamat. Maka diutus kepada mereka orang yang memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Kalau mereka taat, maka mereka mendapatkan pahala. Dan kalau mereka maksiat, tentu mereka berhak mendapatkan adab. Nah, لكن كما مر معنا في كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، وقد تكلم عن هذه المسألة وبين فيها أن صاحب الفترة الذي لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه كتاب من المرسلين، هذا على قول من قال بعذره وامتحانه في الآخرة، اشترطوا مع ذلك أن يكون مريدا للحق في نفسه طالبا له، أن يكون
مريدا للحق باحثا طالبا له، وإلا إن لم يخطر على باله ذلك ولم يلتفت وبقي على شركه ولم يلتفت أصلا ولم يخطر على باله طلب الحق، فابن القيم بين أن هذا لا عذر له في الآخرة، لا عذر له في الآخرة. نعم. Baik, sebagaimana yang telah lalu ya dinukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain. Jadi ahlul fatrah yang diuzur berdasarkan pendapat ya, yang menguzurnya yaitu orang yang dia melakukan kesyirikan di masa fatrah, namun sebenarnya dia terpikir ingin yang benar, namun tidak dapat. Ya, jadi dia menginginkan kebenaran, namun nggak dapat kebenaran tersebut. Nah, adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran, ya, karena tidak perhatian, nggak peduli mau benar mau salah, maka yang seperti ini tidak diberi uzur. Yang seperti ini tidak diberi uzur. Nah, نعم. وقال أيضا العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، يقول: أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. وهنا المشكلة مع مرجئة عصرنا، يظنون أن بعض هؤلاء المرجئة يظنون أن المسألة خلافية في أحكام الدنيا مع الذي لم يبلغه قرآن. لا، الذي عبد غير الله بإجماع العلماء وبإجماع المرسلين يسمى مشركا ويحكم بشركه في الدنيا، لكن اختلف العلماء في حكمه في الآخرة كما مر معنا. نعم. jadi berkata Al-Alama Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah di dalam kitab Risalah Hukum Takfir Al-Muayyan wal Farq Baina Qiyamil Hujjah wa Fahmil Hujjah halaman 9, kata beliau, ahlul fatrah yang belum sampai kepada mereka risalah dan Al-Quran dan mati di atas kejahiliahan tidak dinamai muslimin berdasarkan ijma, sehingga tidak dimohonkan ampun untuk mereka. Namun para ulama hanya berselisih pendapat berkaitan dengan apakah mereka nanti diazab di akhirat itu. Nah, yang jadi permasalahan pada murjiah kontemporer ini, mereka menganggap ikhtilaf uzur bil jahl itu di dalam hukum dunia, ya, itu keliru, ya. Maka merupakan ijma para ulama, bahkan ijma para rasul, orang yang menyekutukan Allah mereka dinamai musyrikin. Ya, terjadi perbedaan pendapat itu hukum akhirat, bukan pelebelan hukum dunia. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم أهل الفترة في الدنيا؟ فأجاب: نعاملهم معاملة الكفار، نحن نعاملهم بما يظهر منهم معاملة الكفار من حيث الإرث، من حيث تولي جنازتهم، ما نتولاها ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين، فنحن نعاملهم بما ظهر لنا لأنهم ما كانوا على الإسلام. أما حكمهم في الآخرة فهو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. pertanyaan berikutnya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum ahlul fatrah di dunia? Beliau menjawab, kita perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan orang-orang kafir. Kita memperlakukan mereka dengan apa yang nampak dari mereka. Ya, mereka diperlakukan dengan gaya perlakuan terhadap orang-orang kafir, dari sisi hukum waris, dari sisi mengurus jenazah mereka, maka kita tidak mengurus jenazah mereka, tidak menyolatkan mereka.
dan tidak mengubur mereka di pemakaman kaum muslimin. Maka kita perlakukan mereka sesuai dengan yang nampak dari mereka. Dikarenakan mereka tidak ada di atas keislaman. Adapun hukum mereka di akhirat, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. وسئل حفظه الله: هل عوام أهل الشرك الذين يعبدون القبور ويتقربون إليها من الذين بلغتهم الدعوة، يعني هل عوام أهل الشرك الذين يعبدون القبور ويتقربون إليها من الذين بلغتهم الدعوة أو يكونون من أهل الفترة؟ فأجاب حفظه الله: يا سبحان الله، من أهل الفترة وهم يحفظون القرآن ويسمعونه بلغتهم الحجة. الذي من أهل الفترة الذي ما يسمع شيئا ولا بلغه شيء، هذا الذي من أهل الفترة منقطع عن العالم، هذا أين اليوم؟ فيه أحد اليوم منقطع عن العالم؟ يعني وسائل الإعلام الآن وصلت المشارق والمغارب ولم يبقى أحد لم تصله. لكن لو قدر أنه يوجد أحد ما عنده وسائل تقنية ولا وصلته المخترعات الحديثة ولم يصله شيء، يكون من أصحاب الفترة. Ustaz Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang awam ahli syirik yang mereka menyembah kubur, bertakarub kepadanya, apakah termasuk orang yang telah sampai kepadanya dakwah, atau mereka dianggap sebagai ahlul fatrah? Maka Syekh menjawab, ya subhanallah, ya. Masa mereka disebut ahlul fatrah? Ya. Sedangkan mereka menghafal Al-Quran dan mendengarnya. Telah sampai kepada mereka hujjah. Ya, orang yang dihukum ahlul fatrah adalah orang yang tidak mendengar sesuatu apapun, tidak sampai kepadanya sesuatu apapun. Ya. Baik. Maka yang seperti ini baru ahlul fatrah. Dia terputus dari peradaban, ya, terputus dari alam. Yang seperti ini di zaman sekarang ini memang ada. Ya. Ya. Misalkan pada masa sekarang ini emang ada seseorang yang dia terputus dari alam, terputus dari peradaban. Ya. Maksudnya apa? Sarana-sarana informasi sekarang itu sampai ke timur dan barat. Tidak ada satupun yang tidak sampai kepadanya. Taruhlah, anggap ada seseorang yang dia tidak memiliki wasilah tekniah, artinya apa? Alat teknologi. Tidak sampai kepadanya al-mukhtarat al-haditha, ya, penemuan-penemuan modern. Ya, tidak sampai kepadanya sesuatu, baru dia disebut ahlul fatrah, kalaupun ada yang seperti ini. Nah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل الجاهل الذي يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى يعذر بهذا الجهل؟ فأجاب: يكون من أصحاب الفترة. هذا الجاهل الذي ما وجد أحدا، قيد الشيخ، هذا الجاهل الذي ما وجد أحدا يعلمه ويبين له، هذا يعتبر من أصحاب الفترة. نعم. Ustaz Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang jahil, orang yang meyakini bahwa syirik itu merupakan agama, dia bertakarub kepada Allah dengan kesyirikan tersebut, apakah yang seperti ini diberi uzur kejahilan? Maka saya menjawab, ya, dia termasuk ashabul fatrah. Ya, dia jahil yang tidak ada seorang pun yang mengajarkannya dan menjelaskan kepadanya. Di sini saya memberikan takyid, memberikan pengikat. Artinya manakala tidak ada satupun yang menjelaskan dan mengajarkan dia, maka yang seperti ini yu'tabar min ashabil fatrah, dianggap sebagai ahlul fatrah atau ashabul fatrah. Nah. نعم. وهذا يعني أين نجده؟ سبحان الله، اليوم هذا متعذر وجوده. Yang seperti ini emang ada gitu kan. Jadi keberadaan yang seperti ini sulit kayaknya. Ya, sulit orang yang seperti ini. Ya, hampir semua orang pegang alat atau sarana informasi sampai kepada sarana informasi. Nah.
نعم. وسئل حفظه الله: العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة؟ فأجاب: لا، ليسوا من أهل الفترة، لأن عندهم آثار الرسل ودين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فهم يعرفون هذا، فليسوا من أهل الفترة. أصحاب الفترة الذين ما بلغهم شيء. أما الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغتهم دعوة الرسل، تجد هذا في أشعارهم وفي كلماتهم، تجد فيها شيئا، وفيهم نساك أي عباد، وفيهم أحبار ورهبان على دين الأنبياء السابقين، بلغتهم الدعوة. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah tanya, orang Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, apakah mereka termasuk ahlul fatrah? Maka saya menjawab, enggak, mereka bukan ahlul fatrah. Karena mereka memiliki peninggalan ajaran Rasul dan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran para Rasul dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Mereka mengakuinya. Ya, mereka bukan ahlul fatrah. Ya, maka ashabul fatrah yaitu orang yang tidak sampai kepadanya suatu apapun. Adapun sebelum diutusnya Nabi SAW telah sampai kepada dakwah para rasul-rasul sebelumnya, maka kamu bisa menemukan hal tersebut di dalam bait-bait syair mereka dan di dalam kalimat-kalimat mereka. Kamu akan mendapati sesuatu di dalamnya dari hal tersebut. Di tengah-tengah mereka ada nusak, ada ahli ibadah. Di tengah-tengah mereka ada ahbarnya, ada ulamanya, ada rohibnya yang berada di atas agama para nabi sebelumnya. Telah sampai kepada mereka dakwah. نعم. وكانوا يصومون وكانوا يحجون ويعتمرون ويعرفون إبراهيم، لكن كذبوا على إبراهيم وجعلوه عابدا للأوثان، حاشاه. والذي غير دين إبراهيم في مكة هو عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي جاء بالأصنام من الشام إلى مكة. نعم. Baik. Jadi mereka, ya, orang-orang Arab tersebut, ya, tidak termasuk ahlul fatrah, ya. Karena di antara mereka tadi ada rahib, ya, ada ulamanya, ada ahli ibadah, mereka melaksanakan haji, melaksanakan umroh, mereka mengenal Ibrahim. Ya, mereka mengenal Ibrahim, tapi mereka anggap, ya, Nabi Ibrahim itu menyembah berhala, ya. Artinya mereka mengaku yang selama ini mereka lakukan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang merubahnya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, laknatullah alaih. Dia yang membawa berhala dari Syam, dibawa ke Mekah, kemudian mengajak manusia untuk menyembah berhala tersebut. Nah, نعم. يقول في الحاشية العلامة بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وأما حديث إن أبي وأباك في النار فهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. واحتج العلماء بهذا على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلهذا قال: في النار. ولو أنه كان من أهل الفترة لما قيل له ذلك. وهكذا لما أراد أن يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك، نهي أن يستغفر لها، ولكنه أذن له أن يزورها، ولم يؤذن له في الاستغفار لها. وهذا هو الأصل في الكفار، أنهم في النار، إلا من ثبت والله يعلم أحوالهم أنه لم يبلغه الأمر ما بلغته دعوة الرسل، فهذا هو صاحب الفترة. انتهى كلام ابن باز رحمه الله. di dalam hasyiah, dalam footnote,
Berkata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah dalam Fatwa Nur al-Darb jilid pertama halaman 91, yang benar, yang sahih di antara pendapat-pendapat para ulama bahwasanya ahlul fatrah ini diuji nanti di hari kiamat dan mereka diperintahkan. Kalau mereka menuruti dan mentaati, mereka akan masuk surga. Dan apabila mereka menentang, bermaksiat, ya mereka masuk ke dalam neraka. Adapun hadis, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini adalah hadis yang sahih, riwayat Muslim dalam sahihnya. Ada seseorang, dia bertanya, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Nabi menjawab, dia di dalam neraka. Maka tatkala orang tersebut pergi, Nabi memanggilnya. Dia mengatakan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Maka ulama berhujjah dengan hadis ini, bahwasanya bapaknya Nabi SAW adalah orang yang telah sampai kepadanya dakwah, telah tegak atasnya hujjah. Oleh karena itu Nabi mengatakan dia di dalam neraka. Kalau sekiranya dia termasuk ahlul fatrah, ya, maka tidak akan dikatakan kepadanya hal tersebut. Demikian juga tatkala beliau hendak memohonkan ampun untuk ibunya alaihissalatu wassalam, Nabi dilarang dari hal tersebut. Ya, dilarang untuk memohonkan ampun untuknya, akan tetapi diizinkan untuk menziarahinya. Namun tidak diizinkan untuk beristighfar untuknya. Nah, maka ini yang asal. Maka ini adalah hukum asal terhadap yang berkaitan dengan orang-orang kafir, bahwasanya mereka di dalam neraka. Kecuali yang telah ditetapkan atau telah tetap bahwasanya, dan Allah yang mengetahui kondisi mereka, bahwasanya dia tidak sampai kepadanya perintah dan tidak sampai kepadanya dakwah para rasul, maka inilah yang dia sebut sahibul fatrah atau ashabul fatrah. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح حفظه الله: هل من كان في أماكن نائية ولم تبلغه الدعوة في زمننا هذا لهم حكم أهل الفترة؟ نائية يعني بعيدة، نأى ينأى نأيا أي أماكن بعيدة. فأجاب: إذا تحقق هذا ووجد أناس ما سمعوا في العالم وما بلغتهم وسائل الإعلام ولا سمعوا شيئا، إذا قدر هذا، مع أن الظاهر أنه افتراضي يعني فرضية لا وجود لها، ما فيه شيء، هذه حكمة الله جل وعلا، ما فيه شيء ما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغه القرآن. يعني لا يوجد أحد ما بلغته دعوة الرسول وما بلغه القرآن. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang di tempat yang jauh, ya, tidak sampai kepada dakwah di zaman kita ini, ya, maka mereka dihukumi sebagai ahlul fatrah? Maka saya menjawab, apabila memang terbukti seperti itu. Misalkan ada sekelompok orang, mereka tidak mendengar sama sekali di alam ini, tidak sampai kepada mereka wasilah-wasilah informasi, ya, tidak mendengar sesuatu apapun. Ya, idza qaddara hadza, apabila memang diperkirakan ada yang seperti itu, walaupun yang zahir ini hanya sekedar iftiradi ini seandainya, padahal nggak ada wujudnya gitu kan. Seandainya demikian maka demikian, ini iftiradi, ya, ma fi syai', tidak ada dalam sesuatu, makanya, dan ini adalah hikmah Allah jalla wa ala, ya, wa ma fihi syai' ma balagha da'wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma balagha al-Qur'an. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sampai-sampai tidak sampai kepadanya dakwah Rasul SAW dan tidak sampai kepadanya Al-Quran. Artinya apa? Kemungkinan nggak ada itu yang sama sekali tidak sampai kepadanya dakwah Rasul dan tidak sampai kepadanya Al-Quran. Nah, نعم. قوله ما فيه شيء يحتمل كلمة شيء تحتمل المكان، أي لا يوجد مكان لم تبلغه الدعوة، وأيضا تحتمل الناس، يعني كلمة شيء تطلق على المخلوق بل تطلق على الخالق سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فتحتمل الأمرين. نعم.
Baik. Di kalimat ma fihi syai' ini ada kemungkinan maknanya maksudnya apa? Tidak ada satu tempat pun yang tidak sampai kepadanya atau tidak ada seorang pun manusia maksudnya. Dan kalimat syai' ini bisa digunakan untuk makhluk dan bisa digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul نعم ayu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Dan antara dalilnya itu. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح حفظه الله: هل يعذر من يدعو الأولياء ويستغيث بهم ولو كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والسنة؟ فأجاب: لا يعذر، لأن الحجة قامت عليه. إنما المنقطع الذي لم يسمع شيئا ولم يصل إليه شيء هذا يعتبر من أهل الفترة، لا بد يبين له، أي لا بد أن يبين له. وأما الذي يعيش مع المسلمين ويسمع الإذاعات ويسمع المحاضرات ويسمع كلام أهل العلم قامت عليه الحجة فلا يعذر. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah diberi uzur orang yang berdoa kepada para wali, beristighatsah dengan mereka walaupun dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin mendengar Al-Qur'an dan Sunnah? Maka jawabannya enggak diberi uzur. Dikarenakan hujah telah tegak kepadanya. Jadi, apa yang dikatakan munqati, ya terputus, yang tidak mendengar sesuatu apapun, tidak sampai kepadanya sesuatu apapun, maka ini dianggap ahlul fatrah. Ya, ini dianggap ahlul fatrah yang harus ada yang menjelaskan kepadanya. Adapun orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mendengar siaran-siaran radio, mendengar muhadarah-muhadarah, ceramah-ceramah, mendengar kalam ahli ilmu, telah tegak atasnya hujjah, maka dia tidak diberi uzur. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين الكفر والشرك الذي يعذر فيه بالجهل؟ فأجاب: يا أخي، ما يعذر بالجهل إلا من عاش منقطعا عن العالم ولم يصل إليه شيء، باق على أصله لم يصل إليه شيء، هذا يعذر بالجهل حتى يبين له، وهذا يكون حكمه حكم أهل الفترة. وأما من بلغه القرآن وبلغته السنة وبلغه كلام أهل العلم ولكنه لم يقبل ولم يلتفت إليه واستمر على ما هو عليه، فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته ويفهمها، ولو أشكل عليه شيء بإمكانه أن يسأل. baik. Setelah ditanya, ya, hafizahullah, bagaimana dhabit, ya, batasannya kita membedakan di dalamnya antara kufur dan syirik yang dia diberi uzur di dalamnya dengan kejahilan. Saya menjawab, wahai saudaraku, ya, tidak diberi uzur dengan kejahilan kecuali orang yang hidup terputus dari alam, ya, terputus dari peradaban, tidak sampai kepadanya sesuatu apapun, dia tetap di atas keadaan asalnya, tidak sampai kepadanya sesuatu. Yang seperti ini diberi uzur dengan kejahilan sehingga dijelaskan kepadanya. Nah, dan yang seperti ini hukumnya seperti ahlul fatrah. Adapun yang telah sampai kepadanya Al-Quran, telah sampai kepadanya Sunnah, telah sampai kepadanya kalam ahli ilmu, akan tetapi dia tidak menerima, tidak menoleh kepadanya, dan dia terus di atas ajaran yang selama ini dia pegang, maka yang seperti ini tidak diberi uzur karena telah sampai kepadanya hujjah, ya, telah sampai kepadanya hujjah, ya, dan dia memahaminya, ya, dia telah sampai kepadanya hal tersebut dan dia memahaminya. Kalau sekiranya dia ada iskal, ada hal yang sulit dia pahami, maka mungkin dia bertanya, ya, mungkin dia bertanya. Nah, نعم. ستأتي في المسألة التي بعد هذه المسألة الضابط في مسألة فهم الحجة. نعم إن شاء الله تعالى. jadi nanti ada rincian permasalahan tersebut, itu dhabit atau dhawabit, ya, kaidah atau batasan
yang berkaitan dengan faham sampai hujah dan faham hujah. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: من أشرك بالله جاهلا هل يعذر بجهله؟ فأجاب: إذا كان إذا كان مثله يجهل هذا ولا يبلغه شيء يكون من أصحاب الفترة. إذا ما بلغه شيء عاش منعزلا ولم يبلغه شيء يعتبر من أصحاب الفترة الذين يختبرون يوم القيامة، يرسل إليهم رسول ويختبرون، ومن يتبعه ومن لا يتبعه. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang menyekutukan Allah karena kejahilan, apakah dia diberi uzur karena kejahilan tersebut? Beliau menjawab, apabila orang yang semisalnya jahil terhadap perkara tersebut dan tidak sampai kepadanya sesuatu apapun, dia dihukumi sebagai ahlul fatrah. Adapun apabila sampai kepadanya sesuatu, ya, jadi idza ma balaghahu syai', artinya apabila tidak sampai kepadanya sesuatu apapun, ya, dia hidup dalam keadaan terpisah dari manusia yang lain. Tidak sampai kepadanya sesuatu apapun tentang dakwah. Maka ini dianggap sebagai ashabul fatrah, yang mereka nanti diuji di hari kiamat, diutus kepadanya ujian-ujian, ya, diutus kepadanya para rasul dan mereka diuji, ya, diutus kepadanya atau kepada mereka rasul dan mereka diuji. Maka sehingga siapa yang mengikutinya dan siapa yang tidak mengikutinya, nampak nanti ya, siapa yang mengikuti rasul tersebut dan siapa yang tidak mengikuti rasul tersebut. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: الأطفال المشركين يعدون من أهل الفترة؟ فأجاب: اختلف العلماء فيهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، حكمهم في الدنيا تبع لآبائهم يعاملون معاملة الكفار، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bertanya, apakah balita-balita kaum musyrikin, ya, anak-anak kecil kaum musyrikin, mereka dianggap sebagai ahlul fatrah? Ulama berbeda pendapat tentang mereka. Urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum mereka di dunia maka mengikuti moyang mereka, yang mengikuti bapak-bapak mereka. Mereka diperlakukan dengan perlakuan terhadap orang-orang kafir. Adapun di akhirat maka perkara mereka diserahkan kepada Allah. Nah, نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحاشية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، يقول: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة. وهنا هذا الاشتباه هو بسبب هذا الاشتباه وقع بعض مرجئة العصر في إرجائهم بسبب هذه يعني مسألة عدم تفريقهم بين أحكام الدنيا والآخرة. وكذلك وقع خوارج في تكفيرهم للمسلمين بسبب عدم تفريقهم بين أحكام الدنيا والآخرة. هذا مبحث طويل يبحثه في موضع آخر. على كل حال، يقول ابن تيمية: فإن أولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم واسترقاقهم أي استعبادهم إذا كان آباؤهم محاربين وغير ذلك، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر أي باطنا، كالذي تكلم بالكفر وعمل به. كفار في نفس الأمر أي ظاهرا وباطنا، كالذي يتكلم بالكفر وعمل به. ومن هنا قال من قال إن هذا الحديث هو قوله: كل مولود يولد على الفطرة، كان قبل أن تنزل الأحكام. كان قبل أن تنزل
الأحكام، كما ذكره أبو عبيد. وأبو عبيد عن محمد بن الحسن، أبو عبيد هو الإمام قاسم بن سلام، ومحمد بن الحسن هو الشيباني صاحب أبي حنيفة. فأما إذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، زالت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه، من لا يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير أحكام الدار الدنيا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها، أي توحيد، وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عمل بموجبها، فعمل هذا المولود بموجبها إذا كبر وعمل بموجبها، وسلمت من المعارض الذي يعارض هذه الفطرة التوحيدية ويحرفها عن ما هي عليه. لم يرد له الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينتزعون منهم إذا كان للآباء ذمة، كفار لكن لهم ذمة من المسلمين، وإن كانوا محاربين. إذا كان الكفار محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين، ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم، ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم الأحياء، لكن تنازعوا في الطفل. هنا تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه أي في أحكام الدنيا. فعن أحمد رواية أنه يحكم بإسلامه لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإذا مات أبواه بقى على الفطرة. والرواية الأخرى كقول الجمهور إنه لا يحكم بإسلامه، وهذا القول هو الصواب، لأنه لا يحكم بإسلامه، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. انتهى كلام ابن تيمية. Baik. Dalam footnote disebutkan tadi ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Darut Ta'arud Bainal Aql wa Naql, ya. Maka sumber istibah, ya, sumber syubhat atau kesamaran di dalam permasalahan ini adalah terjadi istibah, ya, hukum kufur di dunia dengan hukum kufur di akhirat. Ya, jadi anak-anak orang-orang kafir tatkala mereka diberlakukan atas mereka hukum-hukum kufur di dalam urusan-urusan dunia, contoh tetapnya perwalian atas mereka bagi bapak-bapak mereka, ya, kemudian pengasuhan bapak-bapak mereka terhadap mereka, ya, dan di mana bapak-bapak mereka memungkinkan untuk mengajarkan kepada mereka dan memberikan bimbingan, ya, saling mewarisi di antara mereka dan orang tua mereka, ya, kemudian dan memungkinkan mereka itu dijadikan budak apabila bapak-bapak mereka itu muharibin, ya, kafir harbi, ya, memungkinkan mereka dijadikan tawanan dan dijadikan budak dan yang lainnya. Nah, kemudian sehingga ada orang yang menyangka, di antara yang menyangka bahwasanya pada saat yang bersamaan mereka itu kafir, ya, maksudnya kafir secara hukum akhirat, ya. Kalau ditakallama bil kufri wa amal, seperti orang yang berbicara dengan kekafiran dan mengamalkannya. Maka di sini, ya, ada yang mengatakan, orang yang mengatakan sesungguhnya hadis ini yaitu sabda Rasul kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, maka itu sebelum diturunkan hukum sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Abu Ubaid
dari Muhammad bin Hasan. Nah, adapun apabila dia mengetahui, ya, bahwasanya mereka dilahirkan di atas fitrah, maka tidak menafikan bahwasanya mereka mengikuti orang tua mereka di dalam hukum-hukum dunia. Ya, maka hilanglah syubhat tersebut. نعم. ما زلت معنا يا أستاذ؟ هل ما زلت معنا يا أستاذ؟ طيب تفضل أستاذ. كيف هل سمعتم صوتي؟ نعم رجع الآن، أنت دخلت مرة أخرى، وصلت إلى طيب. قول نعم ابن تيمية زالت الشبهة. طيب. أين؟ ما ذكره أبو عبيد عن محمد بن الحسن، فأما إذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة هنا، فأما إذا عرف. نعم. هل وجدتها؟ Fa'ama idza urifa, ya. نعم. Adapun apabila dia diketahui bahwasanya keadaan mereka dilahirkan di atas fitrah, maka ini tidak menafikan, ya, mereka mengikuti bapak-bapak mereka di dalam hukum dunia. Maka hilanglah syubhat. Dan bisa jadi, ya, di negeri kafir ada orang yang beriman secara batin, dia menyembunyikan keimanannya. Kemudian orang yang tidak tahu keadaan dia dari kalangan kaum muslimin, ketika memerangi orang-orang kafir, mereka membunuhnya. Ya, sehingga dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan. Ya, dan dia dimakamkan bersama kaum musyrikin. Padahal dia di akhirat termasuk orang-orang beriman dan ahli surga. Sebagaimana orang-orang munafik berlaku atas mereka di dunia hukum kaum muslimin, sedangkan di akhirat dia ditempatkan di dalam neraka yang paling dasar. Maka hukum kampung akhirat berbeda dengan hukum dunia. Nah, sedangkan sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Ya, maka yang dimaksud dengannya adalah mengabarkan hakikat yang mereka diciptakan di atas hal tersebut. Ya, yang atas hal tersebut pahala dan siksaan berlaku di akhirat. Apabila dia memang mengamalkan konsekuensinya dan selamat dari mu'arid, ya. Nah, kemudian walam yurid lahu al-ikhbar bi ahkami dunya. Nah, tidak bermaksud baginya mengabarkan tentang hukum dunia. Maka setelah diketahui secara pasti dari syariat Rasul bahwasanya anak-anak orang-orang kafir, maka mereka mengikuti orang tua mereka di dalam hukum dunia. Adapun anak-anak mereka, ya, maka tidak diambil dari mereka, ya, apabila bagi mereka itu ada hukum terlindungi dengan hukum zimmah, ya. Dan apabila mereka muharibin yang memerangi, maka tentu, ya, anak-anak mereka bisa dijadikan budak, ya, bisa dijadikan tawanan, ya. Dan tentu mereka tidak seperti anak-anak kaum muslimin. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwasanya anak-anak orang-orang kafir yang masih hidup, mereka bersama bapak-bapak mereka. Akan tetapi mereka berselisih pendapat berkaitan dengan anak kecil, ya, apabila kedua orang tuanya mati atau salah satu keduanya. Apakah dia dihukumi Islam? Maka dari Ahmad ada salah satu riwayat maksudnya dia dihukumi Islam. Ya, berdasarkan sabda Nabi, fa'abawahu yuhawidani au yunasr au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah dia menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka apabila kedua orang tuanya mati, maka dia tetap di atas fitrah.
kemudian riwayat yang lain, maka seperti pendapat jumhur, maka dia tidak dihukumi dengan keislamannya. Dan ini pendapat yang benar. Bahkan ini merupakan ijma ya yang telah lalu dari kalangan salaf dan khalaf. Bahkan itu telah tetap dengan sunnah yang tidak diragukan di dalamnya. Intah kalamuhu. Nah. طيب لنسهل هذه المسألة، يعني إن أشكلت على البعض نسهلها إن شاء الله، فنقول مستعينين بالله أن هناك من يعمل بالكفر في أحكام الدنيا لكنه يكون من أهل الجنة ناج مؤمنا في الآخرة، وأيضا يوجد من يعمل بعمل الإسلام في الدنيا لكنه كافر في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فأما الأول نضرب له مثالا: رجل رأيناه في الشارع يسب الله عز وجل، يسب الله عز وجل أمام الناس، فقام إليه البعض وقتلوه غضبا لله. نحن نحكم عليه أنه كافر وأنه من أهل النار، هذا الذي ظهر لنا. لكن هذا الشخص مثلا قد يكون مكرها على هذا الفعل، خطفوا ابنه وقالوا له افعل هذا، قل هذا القول في الشارع وإلا قتلنا ابنك، فحكمنا عليه بالكفر والنار في أحكام الدنيا لكنه قد يكون مؤمنا في الآخرة. والثاني المنافق الذي يعمل بأعمال الإسلام في الدنيا لكنه كافر في الباطن أي في أحكام الآخرة، مخلد في النار في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وبهذا تتضح هذه الصورة ويتضح الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. نعم. Baik, untuk memperjelas permasalahan ini, maksudnya hukum akhirat dan hukum itu berbeda. Nah, bisa jadi ada orang yang secara zahir dia melakukan kekafiran. Contoh misalkan ada orang yang di pasar, misalkan dia mencela Allah, mencela Rasul. Maka kita menghukumnya dia kafir, musyrik, atau dia kafir. Ya, dia kafir. Baik. Kemudian misalkan ada orang yang marah karena Allah membunuh dia. Maka secara zahir dia mati di atas kekafiran dan dia mendapatkan neraka. Namun bisa jadi misalkan orang tersebut melakukan hal tersebut karena mukroh, karena dipaksa. Misalkan anaknya diancam, diculik, misalkan diancam, dan dia diancam untuk supaya mengucapkan kalimat tersebut. Padahal akhirnya dia beriman. Maka hukum dunia kita hukumi dia kafir karena itu yang nampak. Maka bisa jadi hukum akhirat dia seorang mukmin dan dia ahli surga. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan amalan ahli surga itu orang munafik. Maka kita hukumi dia sesuai dengan amalnya di dunia. Namun pada saat yang bersamaan, misalkan dia sebetulnya orang kafir karena munafik dan dia termasuk orang yang akan ditempatkan di dalam neraka. Ini dengan hal ini nampak jelas perbedaan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. نعم. وأما بالنسبة لأطفال المشركين فأطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة، هذا بالإجماع، هذا أولا. نعم، نترجم هذه شيئا فشيئا لأنها دقيقة. أطفال المسلمين بالإجماع مع آبائهم في الجنة. نعم. Nah, maka berkaitan dengan atfal, anak-anak kaum musyrikin. Adapun anak-anak kaum muslimin, maka berdasarkan ijma mereka bersama orang tua mereka di surga. Nah. وأما أطفال الكفار ففيهم أقوال. نعم. Adapun anak-anak orang-orang kafir, ya, maka di dalam hal tersebut ada beberapa pendapat. قول يقول أنهم في النار. نعم. Salah satu pendapat mengatakan dia di neraka. وقول يقول أنهم في الجنة. Salah satu pendapat lagi mengatakan dia di surga.
وقول ثالث هو التوقف فيهم، وهذا يروى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعن عبد الله بن المبارك وعن إسحاق بن راهوية وغيرهم، يروى عن غيرهم، وهو أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لمن زعم يعني غير ذلك عن أحمد من متأخري الحنابلة، لكن ظاهر قوله التوقف فيهم. نعم. Pendapat yang ketiga, tawakuf artinya tidak berkomentar. Ya, tawakuf tidak mengatakan dia di surga atau di neraka. Dan pendapat ini ya diantaranya pendapat Hamad bin Salamah, ya kemudian tadi ya pendapat Ishaq bin Rahuyah, dan itu zahir dari pendapat Imam Ahmad, berbeda dengan yang menyangka pendapat selain ini dari Imam Ahmad. Nah, نعم. وقول لكنه ضعيف هذا القول، يقولون أنهم خدموا أهل الجنة في الآخرة. نعم. kemudian ada pendapat yang lain, tapi ini pendapat yang lemah, bahwasanya atfal kufar, anak-anak kecil orang kafir, maksudnya yang mereka mati di dalam ketika masih kecil, mereka akan menjadi pembantu ahli surga. والقول الأخير أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، وهو ما ذهب إليه بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم. ونعم هذا قول. نعم. Dan pendapat yang terakhir, mereka nanti diuji di hari kiamat. Dan pendapat ini dipegang oleh para ulama muhakkikin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, وقد روي قد روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله في كتاب السنة لعبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال أمر هذه الأمة مقاربا، يعني جيدا ومحكما، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، أي في هذه المسألة التي نحن نتكلم فيها، أطفال المشركين الولدان ومسائل القدر الخوض فيها بالباطل. فهذا الحديث وهو حديث صحيح، هذا الحديث صحيح الذي يظهر والله أعلم السلامة أن نتوقف فيهم كما توقف فيهم إمامنا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، والله أعلم. Baik, Abdullah ibn Imam Ahmad meriwayatkan dalam Kitab Sunnah yang ditulis oleh Abdullah Imam Ahmad, meriwayatkan ya, hadis dari Ibnu Abbas ya, yang lafadznya tadi, umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak berbicara berkaitan tentang masalah wildan tadi, hukum anak kecil tadi, ya, dan permasalahan takdir. Nah, dan yang lebih selamat, wallahu a'lam, itu pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, itu tawakuf. Itu tawakuf dalam permasalahan ini. Nah. نعم. نكمل. يقول: سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يحكم على مجنون المسلمين الذي جنونه مطبق أنه من أهل الجنة؟ فأجاب: الله أعلم، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندري. نعم. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang gila dari kalangan kaum muslimin ya dia dihukumi termasuk ahli surga, ya, yang memang betul-betul dia gila, bahwasanya dia termasuk ahli surga. Ya, maka dijawab oleh Syekh, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka urusan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل الفطرة التي هي التوحيد تكون حجة على الذين لم يصلهم الإسلام أم يكونون من أهل الفترة؟ فأجاب: من أهل الفترة، يكونون من أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء، منقطعون عن العالم ولا يصلهم شيء من الأخبار ولا يسمعون شيء في مجاهل من الأرض،
هؤلاء هم الذين ما بلغهم شيء ولا قامت عليهم الحجة. نعم. Saya ditanya, hafizahullah, apakah ya fitrah yang itu merupakan tauhid akan menjadi sudah menjadi hujah, dia akan menjadi hujah atas orang-orang yang tidak sampai kepada mereka Islam, atau mereka disebut sebagai ahli fatrah? Maka saya menjawab, termasuk ahli fatrah. Ya, mereka termasuk ahli fatrah yang tidak sampai kepada mereka sesuatu, mereka terputus dari alam, tidak sampai kepada mereka kabar apapun, tidak mendengar sesuatu apapun, ya, di dalam majahil ard fi majahilin min ard. Dia ada di tempat yang majhul, ya, jadi di permukaan bumi. Nah, maka mereka, ya, yang tidak sampai sesuatu apapun kepada mereka, maka belum tegak atas mereka hujjah. Nah, نعم، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. insyaallah kita selesai pada majelis sekarang ini, kita akan sempurnakan atau akan selanjutkan di pertemuan di pekan depan insyaallah.